listening bagian ketiga. Oke, nanti kita latihan dan pembahasan juga. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, listening itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada 50 soal, kemudian dibagi menjadi 3 bentuk soal-soalnya ya. Bagian pertama itu namanya adalah short conversation, satu percakapan pendek. Nanti ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya teman-teman. Nanti si A ngomong, dijawab si B, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak tertulis, jadi pertanyaannya dibacakan. Dan untuk part A ini paling banyak, nomor 1 sampai nomor 30 dari 50 soal. Kemudian tipsnya teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara kedua, tapi jangan ketinggalan dengan pembicara pertama juga, karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan, seperti itu. Jadi untuk bisa tahu artinya, harus kita sambungkan dengan yang ditanyakan sama si A. Kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda, biasanya 1 atau 2 kata yang mungkin teman-teman dengar di audio, itu ditulis di pilihan ganda, tapi idenya sudah dirubah atau kalimatnya sudah dibedakan artinya ya, jadinya nanti malah salah. Malah biasanya yang artinya sama itu menggunakan kata-kata yang bahkan tidak didengar di audio, seperti itu. Kemudian di part B namanya long conversations, tetap ada 2 orang, teman-teman, si A dan si B. Nanti mereka saut-sautan ya. Jadi si A ngomong, si B menjawab, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai idenya selesai atau percakapannya selesai. Kemudian nanti satu percakapan itu diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Umumnya 4. Oke. Dan untuk part B ini paling sedikit, hanya ada 2 audio atau 2 percakapan ya, teman-teman. Jadi umumnya nomor 31 sampai 38. Tips dari saya kemarin sambil mendengarkan, teman-teman mengelompokkan informasi atau gagasan berdasarkan pembicara A dan pembicara B sambil diikuti alurnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang hari ini kita pelajari namanya long talks ya, teman-teman, atau monolog. Jadi ada 1 orang ngomong, kita nanti disuruh mendengarkan dan memahami, kemudian diikuti 3 sampai 5 pertanyaan, umumnya 4 pertanyaan ya, teman-teman. Dan untuk part C ini ada sekitar 12 soal atau 3 percakapan, seperti itu. Dan tips dari saya, teman-teman listen carefully, jadi dengarkan dengan teliti atau seksama. Misalkan teman-teman baru pertama latihan listening, bisa biar nggak terkecoh sama sekitar, teman-teman bisa tutup mata sambil mendengarkan, sambil dipahami. Dan jika ada 1 atau 2 kata yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja, tabrakin aja. Ya, biasanya nanti dijelaskan di kalimat-kalimat setelahnya. Jadi nggak perlu misalkan nemu 1 kata yang nggak tahu, terus teman-teman berhenti di situ, nanti malah ketinggalan seluruh percakapannya. Jadi tinggalin aja yang teman-teman nggak paham. Oke. Kemudian understand the flow of the talk, sebisa mungkin teman-teman pahami alur percakapannya atau alur pembicaraannya. Jadi si pembicara itu ngomonginnya misalkan tentang topik A, diarahkan kemana, seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada, kita latihan ya, teman-teman. Sama, nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke, jadi nomor 39 sampai 42 nanti kalau sudah terjawab keempatnya baru dikirim di chat ya. Dan saya sarankan karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampil atau sering-sering latihan. Salah nggak apa-apa karena nanti juga kita bahas ya teman-teman. Dan kalau nanti pas kita bahas teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis. Siapa tahu nanti pas tes koleksi vocabnya teman-teman akan keluar lagi seperti itu. Baik, mari kita latihan, dicoba dulu, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears.
It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama, sedapatnya dulu salah nggak apa-apa, sepemahaman teman-teman dulu. Oke, ada jawaban CDCA, ada CDCD, ada DACA, ada CDCA juga. Baik, mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah perbincangan oleh seorang tour guide itu pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, dia tadi bilang, "Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park." Hari ini kita akan mengadakan perjalanan di atas tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Kemungkinan besar kita nanti akan melihat sejumlah buaya menjemur diri di tepi air atau menjulurkan kepala dari dalam air. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. Jelasnya kita tidak bisa turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut karena bahaya yang
buat atau yang diperbuat oleh para buaya tersebut. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. Ngomong-ngomong, kalian pasti pernah mendengar ungkapan atau menangis mengeluarkan air mata buaya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Sudah hal biasa kita mengatakan bahwa seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they're not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. Para buaya itu memang kelihatan selalu seperti ada air mata di mata mereka. Namun sebenarnya mereka itu tidak menangis karena sedih atau bahkan pura-pura sedih. Namun, seekor buaya menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya dengan manusia dan tetap harus mengeluarkan keringat yang berlebih atau kadar garam yang berlebih melalui air matanya. So if you see a crying crocodile, do not think that it is feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Jadi jika kalian melihat seekor buaya lagi menangis, jangan mengira kalau dia itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya berkeringat melalui matanya. Look, over there on the right, there are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. Coba lihat di sebelah kanan di sana. Ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelah pohon-pohon yang tumbang itu. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi kalian tidak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Okay, number 39. Okay, number 39. Number 39. Where does this talk take place? Okay, where does this talk take place? Di manakah pembicaraan tadi terjadi atau terjadi ya, teman-teman. Nah, tadi berkali-kali si tour guide-nya bilang we are going to take a tram tour ya, jadi di atas tram. Jadi terus tadi juga di akhir dia bilang you can get out your cameras, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera, tapi nggak boleh turun dari tram. Nah, berarti mereka lagi di atas tram ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, on a tram. Nah, tram itu adalah kendaraan yang jendelanya sudah intinya nggak ada jendelanya, seperti itu, teman. Jadi cuma atap sama tempat duduk sama pelindung kaki saja, kayak gitu. Itu namanya tram. Mungkin kalau di tempat kita, kalau kereta ya namanya kereta kelinci atau odong-odong. Kalau misalkan di Bali, saya masih ingat saya dulu di Bali tahun 2006 kalau nggak salah, itu ada di sekitar Kuta namanya komotra. Jadi kayak kendaraan kecil, terus tepiannya itu terbuka untuk melihat pemandangan seperti itu, namanya tram ya teman-teman. Oke, lanjut ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Okay, what does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Apakah makna dari ungkapan mengeluarkan air mata buaya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi si pemandu wisata bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita bilang orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, it means they have big tears. Maksudnya mereka memiliki air mata yang besar. Maksudnya besar ini banyak. Bukan itu ya alasannya. Kalau yang Bravo, it means they like to swim. Maksudnya mereka itu suka berenang. Juga bukan. Kalau yang Charlie, it means they look like crocodiles. Maksudnya mereka kelihatan mirip kayak buaya. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, it means they are pretending to be sad. Maksudnya mereka pura-pura sedih. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Jadi kalau ada orang dibilang mengeluarkan air mata buaya, berarti itu nangisnya pura-pura. Jadi pura-pura sedih seperti itu maksudnya ya. Berarti jawaban nomor 40 yang Delta. Lanjut number 41. Number 41.
Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, why do crocodiles have tears in their eyes? Kenapa buaya itu kelihatan memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi air mata itu sebenarnya adalah selaput air mata untuk mengeluarkan keringat dari dalam tubuhnya ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, they are sad, mereka sedih, bukan gara-gara sedih. Kalau yang Bravo, they are warming themselves. Mereka menghangatkan diri, bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, they are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan kadar garam. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, they regret their actions. Mereka menyesali perbuatan mereka. Nggak ada ya, teman, buaya tobat itu nggak ada ya. Buaya ya buaya kayak gitu. Berarti Delta bukan, jawabannya yang Charlie ya, berkeringat atau menyingkirkan kadar garam tadi. Oke, terakhir number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, what does the tour guide recommend? Apa yang tour guide-nya tadi rekomendasikan atau sarankan? Nah, itu di akhir tadi. Jadi ketika si tour guide-nya tadi, pemandunya bilang, itu ada buaya tuh di sebelah kanan, di dekatnya pohon-pohon yang tumbang. Gitu. Terus dia bilang, you can get out your cameras to take picture from here on the tram. But no, you cannot get off the tram to get any closer. Silahkan mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi tidak boleh turun untuk mendekat. Kata si pemandunya seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha taking photographs. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Taking photographs artinya mengambil gambar atau memfoto. Kalau yang Bravo, getting closer to the crocodile. Mendekati para buaya-buaya tersebut. Bukan ya, teman-teman, jelas-jelas dilarang, bukan direkomendasikan. Kalau yang Charlie, exploring the water's edge. Menjelajahi di tepian air. Nah, itu malah berbahaya juga, dan itu juga tidak disarankan tadi. Kalau yang Delta, getting off the tram. Turun dari tram. Atau meninggalkan tram. Bukan ya, teman-teman, itu juga dilarang. Berarti fix jawabannya yang alpha. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sebelum kita ke ronde kedua, mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut, teman-teman. Sama seperti tadi ya, teman-teman nanti coba dulu, jangan takut salah. Kirim jawaban ketika 4 soal sudah dijawab, oke? Nanti kita bahas bersama. Yang penting teman-teman coba dulu. Silahkan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44.
What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke guys, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada CBBD, oke, ada ABDB, ada ABDB juga, oke. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audionya dan skripnya, kemudian nanti kita bahas bersama, teman-teman. Silahkan. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu adalah a lecture by a university professor, sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, beliau tadi bilang, please take your seats now because I'd like to begin today's lecture. Silahkan duduk karena saya mau memulai kuliah hari ini. Today we'll be discussing one of the elegant and distinct forms of the 19th century transportation, the clipper ship. Kali ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi dari abad ke-19 yang berbeda dan lebih unik atau elegan. Namanya clipper ship. Clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal yang mengarungi lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan tinggi. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such fast a rate of speed. Mereka diberi nama clipper ships karena fakta bahwa mereka clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, bisa ditebak ya teman-teman, clip along itu artinya apa? Karena di setelahnya ada pada kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya, clipper ships were constructed with large numbers of sail in order to maximize their speed. Clipper ships itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. They often have 6
to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal umumnya memiliki 3 sampai 4 tiang kapal. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Kecepatan yang bisa mereka raih sangatlah cepat di eranya. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ship itu bisa, contohnya, menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. Jadi, Clipper ship pertama kali dipakai di Amerika Serikat di tahun 1840-an. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Mereka awal mulanya itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan berlanjut ke Cina untuk mengangkut teh menuju Amerika Serikat. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships kemudian segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar penambang emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. With the success of American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. Bersamaan dengan suksesnya clipper ships-nya Amerika, Inggris memulai armada clipper ships mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke, kita cek number 43 ya. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, pertanyaannya tadi, in which course would this lecture most probably be given? Di mata kuliah yang mana di antara berikut ini, kuliah ini akan kemungkinan diberikan? Nah, kita cek ya, yang alpha water sports, olahraga air. Sama sekali bukan kegiatan olahraga ya, teman-teman. Tadi ngomongin tentang clipper ships atau kapal yang menakjubkan di abad ke-19. Alpha bukan, kalau yang Bravo, physics, itu fisika. Nggak nyambung ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, American history, sejarah Amerika. Nah, kemungkinan bisa, karena tadi memang ngomongin abad ke-19. Berarti lampau. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta, psychology, psikologi, bukan ya. Psikologi itu mental. Kapal nggak punya mental, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie. American history atau sejarah Amerika. Oke, lanjut number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Okay, what is the most likely meaning of the expression to clip along? Jadi, apakah makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, to clip along tadi di audio dia disebutkan bersamaan ketika kapalnya dibahas kecepatannya, ya teman-teman. Jadi ketika mengumbar-umbarkan kecepatan kapal tersebut, to clip along ini disebutkan. Ya, berarti kita cek ABCD yang menyebutkan kata cepat seperti itu atau kecepatan atau cepat seperti itu ya. Yang alpha to cut untuk memotong bukan. Kalau yang bravo to move fast untuk bergerak dengan cepat. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, jadi clipper ships itu dinamai seperti itu karena dia bisa clip along. Clip along itu artinya adalah bergerak dengan cepat. Nah, tadi ada terusannya, bergerak dengan cepat pada kecepatan yang sangat tinggi, tingkat kecepatan yang sangat tinggi. Nah, berarti jawabannya yang bravo, seperti itu. Oke, number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? All right, what were clipper ships first used for in the United States? Apakah kegunaan clipper ship pertama kali di Amerika Serikat?
Nah, tadi yang di audio tadi disebutkan ada 2 kegunaan clipper ship ya, teman-teman. Yang pertama itu dipakai untuk mengangkut teh dari Cina. Yang kedua, ketika emas ditemukan di California, nah clipper ship ini dialih fungsikan. Jadi bukan lagi mengangkut teh ke Amerika Serikat, tapi dia dibuat untuk mengangkut penambang emas menuju California. Seperti itu. Ya, kita cek ABCD yang ditanyakan di sini adalah yang pertama kali. Jadi kegunaan pertama kali. Berarti mengangkut teh dari Cina menuju Amerika Serikat. Yang alpha to bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Nah, ketemu langsung. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, kalau yang bravo to transport gold to California, untuk mengangkut emas menuju California. Nah, bukan ya, karena emasnya ditemukan di California. Jadi bukan dari tempat lain dibawa ke California, malah emasnya itu ditemukannya di California, teman-teman. Yang dibawa ke California itu penambang emasnya, bukan emasnya ya. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie to trade with the British, untuk melakukan dagang dengan British. Tidak ada interaksi antara Amerika dan British ya, teman-teman. Tadi British disebutkan hanya untuk menjelaskan kalau British itu juga ikut-ikutan pakai clipper ships untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari British Raya tadi ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta to sail the American river system, untuk mengarungi sistem sungai Amerika Serikat. Bukan ya, teman-teman. Karena tadi jelas-jelas di kalimat kedua atau ketiga si pembicara atau si dosennya tadi bilang bla 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 ocean going vessels. Jadi kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan. Berarti bukan dipakai di sungai, tapi di laut, karena dia kapal besar ya, teman-teman. Oke, berarti jawabannya tadi adalah yang alpha. Oke, next number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, what does the professor remind the students about? Apa yang profesornya ingatkan kepada murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya. Nah, ini berarti ke kalimat terakhir tadi. Jadi si profesor tadi di akhir bilang, that's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Kata dosennya seperti itu. Oke, yang alpha reading assignment, tugas membaca, bukan ya teman-teman. Kalau yang bravo, a quiz on Friday, quiz di hari Jumat, juga bukan ya teman-teman. Yang Charlie, a research paper for the end of the semester, tugas penelitian untuk akhir semester, juga bukan. Kalau yang Delta, some written homework, PR tertulis. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, seperti itu. Mister, waktunya berapa lama ya setiap soalnya? Sama dengan kemarin. Ya, untuk waktunya sama, Mas. Jadi semua soal untuk di listening itu per soal adalah 12 detik. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil yang online, 12 detik belum selesai, audionya otomatis dan layarnya akan pindah ke layar berikutnya. Dan teman-teman nggak bisa back untuk di listening. Seperti itu. Itu kalau yang online. Tapi kalau offline, cuma audionya aja. Karena jawabannya nanti ada di tangan teman-teman. Maksudnya langsung di kertas itu dan bisa dibolak-balik seperti itu. Ya. Jadi tapi apakah online apakah offline, teman-teman biasakan. Jadi 12 detik itu dibiasakan, teman-teman. Nanti kalau udah terbiasa 12 detik terasa lama kok. Seperti itu. Maksudnya masih sisa banyak seperti itu. Tapi kalau belum biasa 12 detik itu waktunya sangat cepat, teman-teman. Seperti itu. Jadi kayak kurang gitu. Jadi saya sarankan teman-teman biasakan. Nah, nanti kalau butuh apa-apa bisa japri saya seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke ronde terakhir, teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada, kita latihan lagi ya. Dicoba dulu sama nanti ke jawabannya dikirim ketika keempatnya sudah terjawab. Oke? Silakan, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians,
athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Alright, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, and then we will discuss them together. Silahkan. Oke, ada jawaban Alpha Charlie Charlie Charlie, Alpha Alpha Delta Delta, Bravo Alpha Bravo Delta, Alpha Charlie Delta Skip, Delta Alpha Delta Charlie. Baik, mari kita dengarkan kembali audionya dan kita bahas bersama ya, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Alright, itu tadi ya, teman-teman.
Jadi itu tadi adalah a talk from a drama coach to a group of actors. Jadi sebuah perbincangan atau pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya atau peraga-peraganya. Nah, dia tadi bilang, I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance. And I want you to understand that this is quite a natural feeling. Aku mengerti bahwa beberapa dari kalian mungkin sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan aku ingin kalian memahami bahwa itu sesuatu yang wajar. You're going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. Kalian akan berada di panggung nanti malam di depan banyak orang, dan sudah sewajarnya jika kalian mengalami ketegangan. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. Saya ingin membantu kalian memahami ketegangan-ketegangan tadi atau yang kalian rasakan, dan tidak akan membiarkan hal tersebut mengganggu pertunjukan kalian. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Yang sedang kalian alami sekarang disebut dengan demam panggung. Demam panggung adalah rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan pertunjukan di depan banyak audiens atau di depan banyak orang. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. Demam panggung itu tidak dialami hanya oleh para aktor dan aktris saja. Dia juga dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer khawatir atau cemas mengenai atau nanti akan terlihat konyol di depan banyak orang. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaken, if your stomach has butterflies in it, and if you're thinking how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, dan jika kalian mengira atau berpikir keras mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nanti, jadi itulah tanda-tandanya kalian mengalami demam panggung. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and negative thoughts. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa mencoba berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatif. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik, seperti contohnya menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya dengan tertawa untuk meredakan beberapa tegangan atau tekanan. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Untuk melawan pikiran negatifnya, kalian sebaiknya berusaha atau memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang perlu dilakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Itu saja yang perlu saya katakan sekarang. Saya akan menemui kalian di sini lagi jam 6 nanti. Karena pertunjukannya mulai jam 8. Just remember that if you begin to feel a little nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you're about to give. See you this evening. Ingat-ingat saja, jika kalian nanti memulai merasa tegang, cobalah untuk menarik nafas yang dalam, untuk rileks, dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, kita cek number 47 ya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Alright, who would probably not experience stage fright in their work? Siapa yang kira-kira tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka?
Nah, tadi dijelaskan yang mengalami ya di audionya. Nah, ini pertanyaannya yang tidak mengalami, teman-teman. Nah, tadi si pembicara atau coach-nya bilang, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang. Tadi disebutkan, jadi bukan cuma aktor sama aktris saja, musisi juga mengalami, atlet juga mengalami, guru juga mengalami. Siapapun yang tampil di depan banyak orang, pasti mengalami yang namanya demam panggung. Nah, pertanyaannya di sini yang tidak mengalami demam panggung berarti yang bekerjanya tidak di depan banyak orang. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha writers itu penulis. Nah, penulis bekerjanya tidak perlu dilihat orang ya, teman-teman. Bahkan ketika dia sendiri di kamar atau lagi makan di kafe, misal di restoran, nah itu dia bisa sambil meneruskan tulisannya. Right? Kemungkinan berarti alpha bisa, kita cek yang lain dulu. Kalau yang Bravo actors bukan ya, jelas-jelas actors mengalami demam panggung. Tadi yang diajak ngomong sama coach-nya tadi adalah aktor ya, teman-teman. Kalau yang Charlie athletes, athletes itu para atlet tadi juga dipakai sebagai sebuah contoh sama coach-nya. Kalau yang Delta musicians, musisi juga sama. Tadi dipakai sebuah contoh pekerjaan yang dia mengalami demam panggung juga. Oke, berarti yang tidak mengalami adalah yang alpha ya, teman-teman, penulis atau writers. Lanjut number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Okay, what physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Reaksi fisik apa yang kemungkinan seseorang dengan demam panggung biasanya miliki? Nah, reaksi fisiknya tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman. Contohnya lututnya gemeteran, kemudian perutnya kayak ada kupu-kupunya. Maksudnya itu dia nggak nyaman, dia ngerasa kayak apa ya, kayak orang bingung seperti itu, cemas kayak gitu. Jadi butterflies in the stomach itu maksudnya gugup, teman-teman, nggak nyaman seperti itu. Ya, kita cek aja ABCD. Yang alpha, he or she would see butterflies. Dia akan melihat kupu-kupu, bukan melihat ya, teman-teman. Jadi kayak ada kupu-kupu di perutnya. Jadi bukan melihat, tapi itu hanya perumpamaan saja. Bukan berarti di perutnya ada kupu-kupu beneran, enggak, tapi hanya kayak perasaannya saja seperti itu. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he or she would break a leg. Dia akan mematahkan sebuah kakinya atau salah satu kakinya. Wow, that's too extreme. Itu terlalu ekstrim ya, teman-teman. Jadi, dan itu juga tidak disebutkan tadi. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, lututnya gemeteran. Kalau yang Delta, he or she would stop breathing. Dia akan berhenti bernafas. Nah, itu namanya meninggal dunia ya, teman-teman, bukan demam panggung. Oke, jawaban berarti nomor 48 adalah yang Charlie. Next, number 49. Jadi gini, untuk untuk yang part C, listening itu enak jika teman-teman mengetahui yang dibahas. Jadi kadang pilihan gandanya seperti ini kadang tidak logik, teman-teman, tidak logis. Jadi udah pasti itu bukan jawabannya. Seperti itu. Itu enaknya yang part C. Jadi cari yang paling relevan dengan topik yang dibicarakan. Walaupun teman-teman misalkan nggak dengar soalnya, kita bisa misalkan, contohnya yang tadi, nomor 47. Misalkan teman-teman nggak dengar soalnya tadi apa ya, misalnya panjang gitu. Nah, kita cek aja ABCD. Yang alpha penulis, Bravo aktor, atlet, musisi. Nah, tadi kan di topiknya ngomongin mengenai demam panggung. Nah, kalau kita lihat Bravo, Charlie, Delta ini yang orang-orang yang di depan banyak orang, yang kira-kira mengalami demam panggung. Nah, yang alpha itu yang tidak mengalami. Nah, berarti pasti cuma yang alpha ini jawabannya, cuma satu ini. Jadi kita bisa juga pakai yang logika seperti itu, teman-teman. Misalnya teman-teman ketinggalan soalnya, tapi itu tidak disarankan ya, teman. Maksudnya jangan pakai cara itu seluruhnya, part C jangan, karena kita harus memahami seperti itu. Oke, lanjut number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Oke, how can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi coach-nya bilang to combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Jadi
untuk melawan pikiran negatif, kalian harus memfokuskan pikiran kalian pada apa yang perlu dilakukan, bukan pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha by staring at the audience, dengan melototi para audiens. Nah, bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo by breathing shallowly, dengan nafas terengah-engah. Itu juga bukan. Kalau yang Charlie by thinking about possible negative outcomes, dengan memikirkan hasil-hasil negatif yang kemungkinan terjadi. Itu juga bukan, malah memperburuk ya. Kalau yang Delta by focusing on what needs to be done, dengan memfokuskan pada apa yang perlu dilakukan. Nah, ketemu jawaban 49 adalah yang Delta. Right? Next, the last, number 50, teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Okay, when should the actors arrive at the theater? Kapan para aktornya itu harus tiba di teaternya? Nah, tadi si pelatihnya bilang, that's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 o'clock. Jadi, itu saja yang perlu saya sampaikan hari ini. Aku akan menemui kalian lagi di sini jam 6 nanti, karena pertunjukannya mulai jam 8. Kata pelatihnya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya jam berapa aktornya harus tiba di teater. Nah, karena pelatihnya ngajak ketemuan jam 6, ya berarti jam 6 ya, teman-teman. Nomor 50 berarti jawabannya yang Charlie, at 6 o'clock, jam 6. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kurang lebih untuk jenis soal yang part C ya, teman-teman. Saya harap teman-teman kalau ada waktu, Sabtu Minggu misalnya, ya ketika nggak ada tugas atau nggak ada kesibukan apapun, bisa isi waktu luang dengan latihan structure sama listening. Nanti kalau butuh apa-apa, bisa japri saya. Mister, apa boleh memilih jawaban dengan kata yang ada atau sering kita dengar di speaking soalnya? Nah, untuk part C itu bisa. Jadi untuk part C di listening itu bisa, teman-teman. Dengan cara seperti itu bisa. Jadi misalnya teman-teman mendengarkan ada di contohnya yang tadi tentang kapal tadi. Nah, teman-teman di situ jadi sambil mendengarkan, sambil mengelompokkan informasi, oh ini ngomongin tentang kapal. Di sini yang diomongin adalah kecepatannya, diomongin tentang ininya, tentang ininya, tentang ininya. Nah, nanti di ABCD yang ditanyakan, yang nyambung dengan yang teman-teman dengar yang mana. Nah, itu juga bisa. Jadi yang teman-teman dengar. Itu nggak apa-apa untuk part C ya, tapi untuk part A sama part B jangan, teman-teman. Kalau part A itu malah kebanyakan soalnya itu bukan yang kita dengar jawabannya nanti ya, malah yang dengan kata-kata lain tapi maknanya sama atau pakai sinonim atau paraphrase seperti itu. Tapi untuk part C ini teman-teman bisa menggunakan cara itu. Seperti itu. Gimana Miss, apakah dapat maksud saya? Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for having me today and attending the class today, guys. I'll see you again tomorrow with reading comprehension. Not tomorrow, I mean next week, okay? Next Monday with reading comprehension. Baik, thank you so much. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Guys, have a great night.